na as a group member. Haan nagapunga sika iti leader and ipagpatayan mo lang sa tayo. And next, B, intermediate. Intermediate. First, understands and sees the needs for change but is somehow reluctant to assume responsibilities. Atoy, dapat kathaan haantay nga agtududwa nga mag-accept DJ responsibilities tayo as a leader. And next has less initiative, needs intensive assistance from the leader in accomplishing assigned tasks. Dati mo Jay, dapat ang i-assist tayo, dahil Jay, dumapay, nakagrupo tayo, tatlo, ma-i-accomplish dahil Jay, assigned task, haan nga rin Jay, ada ititas nga han na nga talaga nga masulbahan, dapat tulungan tayo.